In a settlement in South 24 Parganas district near Kolkata, 6 adolescents get ready for a performance with a powerful message. The beauty of red conveys the shame and guilt associated with menstruation, a natural process. ডাক্তারের গাড়ির উপরে লাল রঙের ক্রস চিহ্ন, লাল মেহেন্দি, লাল ফ্রক, লাল গোলাপ, লাল ক্যান্ডি বার, চকলেট। লাল মানে For both the audience and performers, it has been liberating. লাল ছিল আমার স্বপ্নেরা। আর তারপর আমি বড় হয়ে গেলাম, বদলে গেল সবকিছু। লাল রঙের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা যা কিছু ভালো, একটা ছিদ্র দিয়ে বেরোনো সেই লাল হয়ে গেল লজ্জার রং, যন্ত্রণার রং। আমার তখন 11-র কাছাকাছি বয়স। তখন দেখেছিলাম আমি আমার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এক লাল রঙের নদী। আমি ভয় পেয়েছিলাম, অবাক হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমার অনেক ফ্রেন্ডস আছে যারা দ্য বিউটি অফ রেডের ফ্যান হয়ে গেছে। আমার বাবা প্রচণ্ড খুশি হয়েছিল এটা দেখার পরে, আমার মাও সেম। আর আমার ফ্রেন্ডসদের মধ্যেও অনেক ফ্রেন্ডসরা আমার সাথে নিজে, মানে আমার অনেক মেল ফ্রেন্ডস আছে, তাদের সাথেও আমি ডিসকাস করি ওপেনলি, মানে কমফোর্টেবলভাবে ডিসকাস করতে পারি। আমি যখন 13 বছর ছিল তখন আমার পিরিয়ডস হয়েছিল। তো আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম, তখন বুঝতে পেরেছি, আমি ভেবেছি যে আমার কেটে গেছে। মা করে চেঁচিয়েছি, মা বললো স্নান করে নে। তারপরে বলছি, কিছু বললোই না, স্যানিটারি ন্যাপকিন দিয়ে আর চলে গেল। কিন্তু আমরা এখন অনেকটা জেনেছি, অনেকটা বুঝতে শিখেছি, সেটাও বাচ্চারাও আচ্ছা এরা জানছে, এরপরে যারা নেক্সট জেনারেশন আছে তারাও জানবে, তারাও বুঝবে জিনিসটা, তারা ফিল করবে। এই যে সবচেয়ে আস্তে আস্তে জানবে, জানাটা দরকার, খুবই দরকার। Because of cultural taboos, there is no open conversation about menstruation, no conversation about girls' health or hygiene standards. When an adolescent suffers from a urinary or a reproductive tract infection, she does not know who to turn to. যখন মাসিক হয় তখন কাপড় ব্যবহার করতাম, পুকুরে স্নান করতাম, তো মানে স্বাস্থ্যবিধিগুলো জানতাম না। তো সেই জন্য মানে তখন আমার মানে চুলকানি, তারপর পেটে ব্যথা করতো, তারপরে সাদা স্রাব হতো। তখন আমি বুঝতে পারতাম না, মাকে বলতাম, মা বলতো যে পেট গরম হয়েছে, মানে ঠান্ডা জল বাতাসা খা। The desire to see that no one faces a similar experience has made some of these girls health champions. They've joined a unique initiative by CFAR, or the Center for Advocacy and Research to promote menstrual hygiene management. CFAR reaches out to adolescent girls, both at the community level and school level, by conducting workshops and trainings on the subject. Boys' participation is also encouraged. কীভাবে চলা উচিত সে সময়, তাদের সবসময় তো সব কিছু লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। তো তাদের আমরা কীভাবে হেল্প করতে পারবো এটা আমরা জেনেছি। তাদের ঋতুকালীন দিবসের সময় তাদের কখনো ভারী জিনিস চাগাতে দেবো না, এবং তাদের যত পারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাভাবে রাখবো, তাদের সমস্ত সুবিধা অসুবিধা আমরা দেখব। In 21 government schools in South 24 Parganas district and in Kolkata, CFAR conducts regular sessions on menstrual hygiene management. Classes are held for girl students of class 6 to 10 between the ages of 12 and 17. A study conducted by CFAR has shown a lack of understanding among both boys and girls on the physiological changes experienced during puberty. For example, why menstruation or periods happen. The silence surrounding menstruation has compounded the girls' problems in accessing services like sanitary pads, functional toilets, and garbage disposal in schools. According to the study, nearly 34% girls do not attend school during menstruation. For girls, the sessions are providing a platform to clarify their queries on managing menstruation safely and with dignity. Subhash Gram Navotara Vidyalaya in Shonarpur is one of 2 co-educational schools that are part of the intervention. A majority of the parents here belong to poor socio-economic groups and work mainly in the construction industry, in small enterprises and as domestic help. যেহেতু রুরাল বেল্টের মধ্যে, তো ওদের এটা যা হয় আর কি, যে সমস্ত সোশ্যাল ট্যাবুসগুলো, যেগুলো একটা প্রাচীন ধ্যান ধারণা মা বাবাদের অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা দেখতাম যে অ্যাবসেন্টিজ গার্লসদের মধ্যে সেটা কিন্তু মানে বেশ ভালো রকম ছিল, যে এত গার্লস আছে, দেখছি যে ছেলে এবং মেয়ে প্রায় সমান হয়ে যাচ্ছে। কী করে হচ্ছে?
তো এটা নিশ্চিতভাবে একটা কারণ আর কি মেয়েদের না আসার ওই সময়টা, যার জন্য বেশিরভাগ সময় তারা অ্যাবসেন্ট থাকতো ওই সময়টা, 6-7 দিন 8 দিন এরকম। All the teachers of this school also, they supported this program, and we wanted that this program should run. Suddenly there was this huge objection from the entire community, and what they put up in front of us was that we were actually nurturing some irreligious point of view within this within the minds of the children. My teachers, my headmaster, we were all very, very flabbergasted with this. ছেলে এবং মেয়েদের কী কী পরিবর্তন আসে এগুলো সব বুঝিয়েছিল। তখন মা বলেছিল যে এই দিদিরা যেগুলো বললো সেইগুলো ঠিক নয়। The breakthrough came after school teachers and CFAR held several meetings with parents groups and school management committees to convince them of the issue's importance to their children. We should respect ourselves first as a woman, as a human being, because this process is so very important, because this is the foundation of the entire humanity. The menstrual hygiene management program brings about positive changes by emphasizing general hygienic practices. বয়ঃসন্ধিকালের সময়ে ছেলে মেয়ে সবার যে শারীরিক মানসিক পরিবর্তন হয় এসব সম্বন্ধে আমাদেরকে অনেক কিছু বলেছে। এই সময় যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। আমি একদিন আমার একজন বন্ধুকে বলছিলাম যে আমার পিরিয়ড হয়ে গেছে, আমার ফার্স্ট টাইম হয়েছিল, এবার পাশে দাদা বসেছিল আমাকে বকাবকি করেছিল। সেই জন্য আমার মনে হয় যে ছেলেদেরও জানা উচিত যে এটা কোনো লজ্জার ব্যাপার নয়। Teachers agree, saying there's need for similar life skills sessions with adolescent boys. কিন্তু আমার এত বড় স্কুলে আমি সেইটা প্রোভাইড করাটা আমার পক্ষে, আমার টিচারের সংখ্যা ভীষণ কম, মানে 2200 ছেলে মেয়ে অনুযায়ী যা হয় 40:1 অনুপাতে যা আমার টিচার হয়, তাতে আমার প্রায় 20 জন টিচার কম আছে, তো সেটা একটা প্রবলেম। The sessions have also created awareness of services necessary at the school level for managing menstruation. Students are demanding a vending machine for sanitary napkins and an incinerator, but there is a challenge in ensuring resources to institutionalize them. The CFAR initiative has recognized the potential of child cabinets in the schools for extending peer-to-peer support. While child cabinets are mandated under the Right to Education Law of 2009, they are not active in all schools. CFAR has revitalized the child cabinets, creating a separate focal point for menstrual hygiene. Take, for instance, the child cabinet at the Kalikapur Bashanti Devi Balika Vidyalaya. আমরা প্রত্যেক দিনই আসি, এখানে খাবার ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা। Kosturi Mandal, who is the Prime Minister, introduces her cabinet. আমাদের এখানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে স্বস্তিকা সর্দার, আর আমাদের শিক্ষার দায়িত্বে আছে কেয়া মণ্ডল, আর আজকে যে খাদ্যের দায়িত্বে অ্যাকচুয়ালি সে আজকে আসতে পারিনি, হয়তো কোনো অসুবিধা থাকতে পারে। আর ক্রীড়াতে আছে গৌরবিনী আমাদের 8-এর মধ্যে, আর ক্লাস 7-এ আছে অনুষ্কা, আর শিক্ষাতে 7-এ আছে হচ্ছে রচয়িতা, আর 6-এ আছে সুদেশা। The students have attended the sessions on menstrual hygiene management and extend support to others who experience periods for the first time. এতে আমাদের ম্যামেরা অনেক সাহায্য করেছে। আমাদের ম্যামেরা আমাদের বিভিন্ন ভিডিওস, বিভিন্ন কার্ডসের মাধ্যমে আমাদের এগুলোকে বুঝিয়েছে যে চাইল্ড ক্যাবিনেট কী। তারা হচ্ছে কারোর ধরুন প্রথমবার পিরিয়ডস হয়েছে আমাদের স্কুলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বে, তখন তারা কোথা থেকে সে প্যাডটা নেবে, কিভাবে এগুলো ইউজ হচ্ছে, কিভাবে এটা কেন হয় সে বিষয়ে তাকে বুঝিয়ে দেয়, এবং কোথায় কিভাবে ওটাকে ফেলা হয়, কিভাবে ওকে ইউজ করে কিভাবে কেমন জায়গায় ফেললে সেটা উচিত, সেগুলো তারা বুঝিয়ে দেয়। The child cabinet has articulated its demand for running water in toilets, repair of broken doors and taps, painting of school walls, among other things, to the school management committee. তাদের হেলথ হাইজিন এবং যাদের খাদ্য অভ্যাসগুলো ভালো করে গড়ে ওঠে, ক্রীড়া অভ্যাসগুলো ভালো করে গড়ে ওঠে, শিক্ষা সবথেকে জরুরি জিনিস যেটা, সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো স্ট্রেনথেন করার জন্য চাইল্ড ক্যাবিনেট একটা ভীষণ ইউজফুল জিনিস আমাদের স্কুলের ক্ষেত্রে। সিফারের রোলকে তো আমরা একদম ভাবা যায় না, এরা এত আমাদের হেল্প করেছে এবং পুরো বিষয়টাকে ওদের অনুপ্রেরণাতেই আমরা করেছি। The Education Department says it plans to prioritize the issue of menstrual hygiene management in schools. Child cabinets can give voice to issues faced by students. Most important intervention of both সর্ব শিক্ষা মিশন এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা মিশন, স্টুডেন্টরাই অ্যাকচুয়ালি তাদের সমস্যাগুলোকে আইডেন্টিফাই করুক
এবং তাদের একটা ফোরাম এবং সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্কুলের মাস্টারমশাইরা কিংবা সর্বশিক্ষা মিশন, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা মিশন। স্টুডেন্টদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে গেলে স্টুডেন্টরাই মেইন রোল প্লে করতে পারলে ভালো হয়। A pre-dawn study routine marks the beginning of another school day for 2 students in Novobasti, Bhubaneswar. Their mother, Mamata Pradhan, is a member of the School Management Committee or SMC, and she has a dream. The dream is to shape the Gandamunda Government School into one of the best schools in the area. ଏଟାକୁ ଲୋ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ କହିଲା ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଆମ ଛୁଆ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ ମାନେ ନଜରକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ, ମାନେ ବଡ଼ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ SMC କମିଟି ମେମ୍ବର ହେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଆମର ଅନୁଦାନଟା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକରେ ଚଳେଇ ପାରିବୁ। Married to a construction supervisor, Mamata belongs to the urban poor. The fact that she could play an effective role in managing and monitoring the school was brought home to her by CFAR, which is educating parents about provisions of the Right to Education Act or RTE of 2009. Section 21 of the Act mandates the formation of school management committees in all government schools in the country. CFAR extends support by strengthening the capacity of SMC members through workshops and meetings. SMCs have 19 members, comprising 12 parents, 2 teachers, 2 children, an Anganwadi worker, an ASHA worker, and the local cooperator. They have to ensure proper teaching, regular attendance of teachers, identify dropouts, irregular children, monitor the midday meal, teaching learning materials, and be involved in preparing a school development plan. The SMC has facilitated the provision of drinking water, the building of toilets, and a boundary wall in the school. However, challenges remain like the shortage of teachers, shortage of classrooms for each class, and the lack of a library, a science lab, and a computer lab. The SMC is in touch with the state's education department to fulfill these demands. कारण आम पिला मोटिवेट करवा पुणी थे आम गोटे मीटिंग अरेंज करवा कहवाई किटा करवा सुजोग दबा एगुड़ी आम टे निश्चिंत चैलेंज थिला किंतु हेल्प आम पाइचु। The intervention by CFAR is in place in 10 schools and 50 ICDS centers that cater to 27 settlements and a population of nearly 1 lakh. The objective is to help the SMCs address low enrollment, low attendance and dropout of children from the schools. Students tell us the reasons why absenteeism can be as high as 40%. तांको घर बहुत दूर रे पोखरीपुर कारगिल गोष्ठी एमानक सब दूर रे सेतिबे ताके आसी परंती नै केबा कार साइकेल थिले का खराब हो जा बोले से आसु नै कोनो ऑटो मिलंती कागो ऑटो मिलंती नै से आसी परंती नै पिले मानको अधिक माने पैसा बापा मागुचंती जाबले दो नांती सेतिबे से माने काम और स्कूल आसु नांती। उनके माँ बाप उसको काम में भेज देते हैं और कोई ये सोचते हैं कि पढ़ने के माने मतलब पढ़ के हम क्या करेंगे। This is the temporary location for the school at Maitri Vihar, Bhubaneswar. The school, which caters to a settlement of poor tribals, earlier had 1 room with 2 teachers and 80 students. CFAR mobilized the community to find their voice. Teachers say earlier SMCs had only a token presence. ज़्यादा आते नहीं है, अगर बुलाएगी तो फिर एक प्रेसिडेंट आ जाती है साइन करने के लिए। पहले सिफा SMC मेंबर का मीटिंग किया, वो बुलाकर सब लोग को ऐसे क्या कोई बात की है, वो लोग तब से मीटिंग में आते हैं और उसका काम क्या जानते हैं और कितने पैसा आया, क्या आया, यूनिफॉर्म को कितने पैसा आया, SIG का क्या है, RMG का क्या है।
The SMC demanded a grant for the construction of a building for the school. After the funds were generated, the SMC took charge of its construction. SMC हाँ सहयोग दौची काम काम देखा देखी करया पे केमती भलरे हो स्कूलटा भलरे हो एई सब काम दौची देखौची सालेसेर आगु जतले थिला कोन से रास्ता घाट ड्रेन हो नथिला एई एसएमसी मा मान को नै कि आमे बस्तलु प्रथमे तांको माध्यम रे आलोचना हितला हम सालेसेर केमती रास्ता हबो ड्रेन हबो नाळ हबो नर्दमा हबो. At the Shikhar Chandni Nagar school, it is a similar story. आम विद्यालय रे खेलिबा पई सुविधा नाही एको जीवा पई सुविधा नाही आम बाथरूम भांगी जाईछि. The SMC members say they are working on resolving these issues. SMC कमेटी में हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है उसका पेरेंट्स रहने से ठीक होगा इसलिए SMC का हम टाइम लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा वो कैंटीन लाइन में बोल के आते मीटिंग में अटेंड लेते हैं. हमको ये योजना शिखेले बतेले से भी आम की बहुत उन्नति आकार करिसेंती आम एसएमसी मेंबर भी तांको बहुत आमे कोऑपरेट देइछु जे आम एठी. SMC members want the school to have classes till class 10. It is difficult for poor families living nearby to send their children, particularly girls, to the nearest high school over 6 kilometers away. This is also an important factor for school dropouts and child marriage. The administration says building the capacity of SMC members will strengthen the school system. We are giving support to the schools, but still we need some extra support from the NGOs. I am not telling about the only financial support, mentally support also required, human support also required. But if any NGO support one block or one school or anything, obviously there is something change. CFAR has also worked on streamlining the functioning of ICDS centers by forming committees of mothers. This new Anganwadi center at Shikhar Chandni Nagar was the outcome of a committee's demand to the local authorities for a proper building to house the Anganwadi. बापा माँ का आग्रह बापा माँ पिला माने को छाड़िबे ताको पिला माने केमती काम करूसंती आ से माने सब बुझुसंती हमर भी आग्रह आछी ताको बापा माने आछंती आमे काई बसिबा आमे किछिटा ताको पिला माने को शिखेइबा ताकर खुशी हबो. Members of the Mothers Committee take turns to support the Anganwadi worker. पिल्लांका पाठ पढ़वा सुविधा करचंती खेलवा जिनस अच्छी सब प्रकार खाद्य पाद्य सब ये करचंती. Meet 11-year-old Ashoka Avanti, one of the newest entrants to the Delhi Municipal Corporation School in Kalyanpuri, Northeast Delhi. It is the first time she and her younger sister have ever been admitted to a school. These girls are also new. Ashoka Avanti belongs to a family of Goan tribals who live in the nearby slum. Her parents, grandparents and extended family sell medicinal herbs and forest produce. Most of the year they travel to Hardwar, Dehradun and the children go with them. Some months ago, her mother tried to admit her to school but without success. गई थी 3 बार तो कोई नहीं बोल रहे नहीं इतने बड़े बच्चे हम नहीं गिरेंगे बोलने लगे तो ये मैडम आई उनसे झगड़ा करने लगे जब मेरा बच्चे दाखिल हो गए स्कूल में. उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो है पूरा इनका डॉक्यूमेंटेशन किया एडमिशन किया लेकिन उसके बाद इनको क्या कहा कि ये बच्चे बड़े हो चुके हैं इनकी एज इतनी ज़्यादा है तो हम इनका एडमिशन नहीं ले सकते जबकि उनके रिकॉर्ड में इनका एडमिशन चल रहा था. उसके बाद इनको क्या कहा जब हम लोग वहाँ पे गए एडमिशन के लिए तो उन्होंने बोला देखो इनका तो एडमिशन है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं. A CFAR survey found that despite the growing interest in education among disadvantaged communities, many children were being denied access. The survey pointed to the gaps in the implementation of the Right to Education Act. Schools were denying admission to children who did not have documents like Aadhaar card and birth certificate. The families faced negative attitudes. This family found it difficult to readmit their child Akshay to school after a gap of 4 months. जी मैम पहले जाता था तो उनके हड्डी में चोट लग गई थी
तो उनके हड्डी में चोट लग गई थी, तो फिर डॉक्टर ने उनको आराम बताया था 2 महीने के लिए। तो हमने उसको 2 महीने से ज़्यादा करवाया था। सर जी बोल रहे थे कि लेबर नहीं आ रहा था, तो इस मारे उसका नाम कट गया था। मैडम ने मदद की हमारी, जब जाके हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया डबल। The government had transferred 500 rupees to their son's account, but it was debited by the bank since there was not enough balance in the account. सर जी इसको पूछने गया था कि जाओ वाला बैंक में चेक कर लो। चेक करने गया तो मैडम कुछ नहीं नजर आया बैंक इसमें कॉफी में एंट्री करते। Sunita's son, who is in class 3, was told he couldn't attend school till the mistake in his Aadhaar card was rectified. जब तक तुम्हारा अकाउंट नहीं खुलेगा तुम्हारे बच्चे को, तो जब तक इसको स्कूल मत भेजना। मैंने कहा मैं कर लूँगी, अभी मैं कर लूँगी कोशिश, और जब तक तो तुम इसको बैठा ही लो, तो इसकी मैडम ने मना कर दिया। The family faced a similar challenge with their daughter's Aadhaar card. बैंक अकाउंट खुल गया था ना जब, तो आधार कार्ड के उसमें नंबर नहीं आते, बैंक में वो नहीं आता, तो तुम अपने बच्चों को मत लाओ जब तक आधार कार्ड नहीं बना के लाओगे। Their daughter missed school for 2 months. She was only allowed to resume classes when CFAR intervened. अरे वो उसी दिन ही कह रहे थे कि तुमने क्या एनजीओ वाले को क्यों बता दिया। मैंने कहा जी हमें नहीं पता था, वो सर्वे करते हुए आ रहे थे, हमारा बच्चा खेलता हुआ दिख गया, तो हमने उन्हें बता दी कि आजकल आधार और जन्म का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग हैं जिनके पास नहीं होता, उनसे हम एफिडेविट ले लेते हैं। जहाँ तक आप आधार की बात कर रहे हैं, तो पहले तो इस साल हमें बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन हमने कम से कम 2-3 बार आधार कैंप लगाया अपने स्कूल में, और आज की तारीख में मेरे सभी बच्चों का आधार बन गया है। Probably the most vulnerable are children who are disabled. CFAR met Jagveera, who hopes her 13-year-old son Akash can study someday. Akash has a disability caused by spinal disorder and has healthcare needs. मैं ले जा गई, फिर इसका ये देखा, सर जी आए वहाँ पे, क्या लगे इसको तो बच्चे यहाँ लात भी मारते, दंगल भी करते, इसका कुछ मार दिया तो ये कह लगा मैं चल भी नहीं पाऊँगा, अब मैं कैसे आऊँगा। फिर मैं कह लगी चलो सच लिया करूँगा। तो टीचर ने कहा कि बच्चा आपका स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, तो इसको इसलिए घर पे रखे। हाँ, मैं तो चाहती इसका इलाज भी हो जावे। लगता था पढ़ाई ध्यान मेरा, कुछ तो मन के दिखाऊंगा। Here, the children of an alcoholic father. The daughter is disabled and the brother forced to give up studying in class 9 to support the family. तो अभी तुम्हें क्लास 9 में होना चाहिए था। हाँ। अच्छा, और तुम्हारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं? नहीं। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, खाली बैठ रहे थे। Following CFAR's intervention, 38 new children were enrolled in school and 29 children who had dropped out readmitted. 11 children were enrolled in open school. CFAR is working in 5 settlements to leverage the landmark law for the urban poor. Parents are being supported to become SMC members by CFAR and Mahila Pragati Manch, founded by Vimla. जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, मैं प्रिंसिपल के पास बोलती हूँ, उन क्लास टीचर से लिस्ट लेती हूँ और बच्चों के घर जाके बच्चों को बोलती हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्कूल आओ। तो उन्होंने बताया जैसे कोई बच्चा जैसे स्कूल में टीचर टाइम पे नहीं आ रहा, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और क्या कहते हैं जैसे कोई परेशानी स्कूल में कोई प्रॉब्लम है वो बतानी है आपको। EWS का कोटा निकला था, वो हमारे मोहल्ले में कोई नहीं जानती थी, मेरे को मेरी लड़की का भरा था मैंने, तो मोहल्ले को भी मैंने एक जनी को बताया, उनका भरवाया है। मास्टर जी पढ़ाते भी सही हैं और क्या कहते हैं ध्यान भी देते हैं, शौचालय भी सही हो गया। सरकार तो अपने एक नियम बनाती है, बेटर वो जो लोकेलिटी के लोग हैं, और हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट में बता रहा था मैं अभी, उसने बहुत बड़ा ये योगदान दिया कि आज हमारे स्कूल में हर मोहल्ले में जा जाके हम लोग पूछते हैं आपके बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, अगर इन्हें मान लीजिए छठी से स्कूल छोड़ दिया तो क्या कोशिश रही, वो एडमिशन ही नहीं हो रहा। Through its intervention, CFAR's objective is to ensure proper implementation of the Right to Education Act. From 2007 on this issue and on all other issues, whether it's a ration card or whether it's livelihood or whether it is housing and minimum security, social security, etc. We have strengthened community, literally community voices. What we were able to strengthen is the participation and involvement, and that took many expressions, from art to all other forms of expression, to actually reaching out to the least privileged,
or the most marginalized. The whole crux of that entire project was to enable communities to fashion their own change, develop their own priorities,